अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। प्यारे नाजरीन, आप देख रहे हैं महमूद रज़ा ऑफिशियल चैनल को। आप तमाम नाजरीन का इसमें खैर मकदम है। आइए मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर वज़ू का प्रैक्टिकल तरीका बताने जा रहा हूँ। आपसे गुजारिश है इस वीडियो को आखिर तक देखें, और अगर आपको पसंद आए ये वीडियो तो ज़रूर अपने दोस्तों भाइयों में से शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए देखिए वज़ू को किस तरह से बनाना चाहिए, वज़ू बनाने का तरीका क्या है प्रैक्टिकल। सबसे पहले आप नियत कर लीजिए, और अगर वज़ू से बनाने की पहले की दुआ आपको याद है तो पढ़ लीजिए। अगर नहीं याद है तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के आप वज़ू बनाया कीजिए। जैसे दुआ, वज़ू बनाने की दुआ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्हम्दुलिल्लाहि अला दीनिल इस्लाम अल इस्लामु हक़्क़ुन वल कुफ्रु बातिलुन अल इस्लामु नूरुन वल कुफ्रु ज़ुल्मतुन। ये वज़ू से पहले की दुआ है, पढ़ लिए। उसके बाद सीधे हाथ को धो लीजिए, फिर उल्टे हाथ को धोइए। दोनों हाथों को इस तरह से आपको धोना है। इसके बाद सीधे हाथ से पानी लेना है कुल्ली के लिए। नाज़रीन, एक मसला यहाँ समझिए, अगर आप रोज़े से हैं तो गरगरा नहीं करना है, अगर रोज़े से नहीं है तो आपको गरगरा करना है। अब कुल्ली का मतलब ये नहीं है कि पानी लिए और थूक दिए, फेंक दिए पानी, बल्कि कुल्ली का मतलब ये है मुंह में पानी लेने के बाद अच्छे से पानी को घुमाइए। जैसा इसलिए घुमाना है कि आज हमारी आदत बन चुकी है, हम खर्रा खाते, गुटखा खाते, तम्बाकू खाते, तो ये सुपारी जो है, ये खर्रे गुटके वगैरह की कोई भी रेज़ा, कोई भी रेशा जो है ना, हमारे दांतों के माबैन फंसा हुआ ना रहे। अगर फंसा हुआ रहेगा तो हमारा वज़ू नहीं होगा, और वज़ू नहीं तो नमाज नहीं। अल वज़ू मिफ्ताहुस सलाह, वज़ू नमाज की कुंजी है। अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्नह, और नमाज जन्नत की कुंजी है। जब तक हमारा वज़ू मुकम्मल नहीं होगा, हमारी नमाज मुकम्मल नहीं होगी। इसीलिए कुल्ली जब करें तो अच्छे से मुंह भर करें, और रोज़े नहीं है तो गरारा करें। और मिसवाक अगर है तो आप मिसवाक अच्छे से कर लीजिए। मिसवाक का तरीका आपको इंशाल्लाह बताया जाएगा। और सीधे हाथ की शहादत की उंगली से दांत साफ कर लीजिए। उसके बाद कुल्ली कर लिए। कुल्ली करने के बाद सीधे हाथ से पानी लेके नाक में पानी चढ़ाइए। नाक की नरम हड्डी तक पानी चढ़ाना है, और उल्टे हाथ के छोटी उंगलियों को नाक में डाल करके अंदर के हिस्से को तर करना है, और उल्टे हाथ से आपको नाक साफ करना है। जैसा सीधे हाथ है, सीधे हाथ से पानी लेंगे, उल्टे हाथ से नाक साफ करेंगे। और हमेशा याद रखें, नल को बंद कर दिया कीजिए। ऐसा नहीं पानी लेने के बाद अब आज़ाद हो रहे हैं और वज़ू आप नल आपका चालू है, ऐसा ना करें। नाक साफ करने के बाद पानी लेके अपने चेहरे को धोएंगे। चेहरे के धोने का मिकदार कहाँ से कहाँ तक है, ये बाल उगने की जगह से लेकर ये खोड़े के नीचे तक, एक कान की लौ से दूसरे कान के लौ तक पूरे हिस्से को अच्छे से धोना है, कि कहीं भी एक बाल बराबर जगह आपकी खुश्क ना रह जाए, नहीं तो वज़ू नहीं होगा। कैसे धोएंगे? और जिसके दाढ़ी के बाल घने हैं उसको खिलाल भी करना है, ये इस तरह से खिलाल करना है ताकि पानी अच्छे से दाढ़ी के जो बाल है, दाढ़ी का जो बाल है उसकी जड़ों तक पहुंच जाए। इस तरह से दाढ़ी के जड़ों तक पानी पहुंचाइए। ये आपने देख लिया, यहाँ से ये हिस्सा है चेहरा धोने का। उसके बाद सीधे हाथ को धोएंगे। सीधे हाथ को धोने का कुछ तरीके जो है ना आप हम कर रहे हैं जो गलत है। यहाँ से धोना शुरू करते हैं, ये तरीका गलत है।
بلکہ ادھر سے دھوتے ہوئے آنا چاہیے، اور دھوتے وقت کہنے سمیت دھونا ہے۔ اس چیز کا خاص کر خیال کریں، ہاتھ کو اس طرح سے پھیرا کریں، نہیں تو وہ یہاں کا جو حصہ ہے وہ کافی ٹائم دیکھنے میں آتا ہے وہ خشک رہ جاتا ہے۔ جیسا ایسے پانی لینے کے بعد بعض لوگ اس طرح کرتے رہتے ہیں، یہ کوئی ضروری نہیں۔ آپ کے کہنے سمیت ہاتھ گیلا ہو گیا، آپ نے اچھے سے دھو لیے، تر کر لیے، یہ آپ کا ہاتھ دھونا ہو گیا۔ اس کے بعد اس طرح سے آپ یہ کر لیجیے۔ آپ مسح کریں گے، مسح کا طریقہ کیا ہے؟ یہ 3 انگلی ملائے، 3 انگلی ملا کر آپ کو اس طرح سے پیشانی سے شروع کرنا ہے، اس کے بعد یہاں تک کہ پیچھے لے کے آنا ہے۔ یہ 3 انگلیوں کو پھر سے ایک بار دیکھ لیجیے۔ اسے چھوڑ دینا۔ اب یہ 2 انگلی بچی، اس انگلی کو کان کے اندر والے حصے میں ایسے ڈال کر کے اس کو کر لیجیے۔ یہ انگلی بچی، اس کے بعد یہ انگوٹھے کے کان کے اوپر والے حصے کو انگوٹھے سے کرنا ہے۔ اس کے بعد یہ آپ کا ہو گیا مسح، جو مسح فرض ہے، انشاءاللہ ابھی آپ کو بتاؤں گا۔ اس کے بعد سیدھے پیر دھوئیں گے ٹخنے تک، اور سیدھے پیر کو دھوتے وقت اس چیز کا خیال رکھے کہ یہ جو ہے پنڈلی کا حصہ، یہاں پہ اپنے ہاتھوں سے اچھی طرح سے پانی پہنچائیے اور انگلیوں کا خلال کریں، اس طرح بائیں الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے اس طرح سے خلال کریں۔ یہ سیدھے پیر دھوئے، اسی طرح الٹے پیر کو بھی آپ کو دھونا ہے، اس طرح سے خلال کرنا ہے چھوٹی انگلی سے۔ یہ ہوا وضو کا طریقہ۔ اس کے بعد وضو کے کرنے کے بعد اگر آپ کو وضو کے بعد کی دعا یاد ہے تو آپ پڑھ لیجئے، اور یہ کہیے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو اس دعا کو وضو کے بعد پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی جنت کے 8 دروازے کو اس کے لیے۔ اور وضو کے بعد کی اور ایک دعا ہے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین واجعلنی من الذین لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ بھی دعا ہے۔ تو ناظرین، وضو کے اندر جو فرائض ہیں 4 ہیں، 4 میں سے کوئی ایک فرض بھی چھوٹنا نہیں چاہیے۔ اگر ایک فرض بھی چھوٹا تو آپ کا وضو نہیں ہوا، وضو نہیں تو آپ کی نماز نہیں۔ پہلا فرض دونوں ہاتھوں کو کہنے سمیت دھونا، جس طرح ابھی میں نے آپ کو بتایا طریقہ دھونے کا۔ دوسرا فرض پورے چہرے کو اچھے سے دھونا، بال اگنے کی جگہ سے ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کے لو سے دوسرے کان کے لو تک۔ تیسرا فرض اپنے چوتھائی سر کا مسح کرنا، جیسے میں نے آپ کو بتایا۔ چوتھا فرض اپنے دونوں پاؤں کو ٹخنے سمیت دھونا۔ یہ ہے وضو کا طریقہ۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ضرور اپنے دوستوں بھائیوں میں سے شیئر کریں۔